ତାପରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଦେ ବୋଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠି ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବସିବେ ସେଠି ନାଚ ଗୀତ ହବ। ହଁ ପରା ଆମ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଅଛି। କହିଲା ମୁଖେ ଭଜରା ତୁ ମହାଚା ଲାଗି ଭାବିଛୁ ଅଛି କହିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଚିବୁ ନୁହଁ ନା ହେଇପାରିବନି। କହିଲା ଇଏ ମୁଖେ ଭଜରା କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ଧୀରେ ବାପା ଥାକେରେ ପକେଇବ ବେଥାକେରେ ହେଲେ କହିଦେବି ପଡ଼ିନି ଯେ ହାତ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲି ଆଉ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜଗିଲି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ କହିବି ତ ଠିକ ଅଛି କହିଲା ଇଏ ମୁଖେ ଭଜରା କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি মারিনে বটিল মারিনে বটি মারিনে বটিল মারিনে বটি আরে মারিনে বটিল মারিনে বটি মারিনে বটিল মারিনে বটি মারিনে বটি ক্রোধ মারিল সারি আরে মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি মন মতা গাই করোনা ন যাই নিজ প্রতি ধরা কলা মন মতা গাই করোনা ন যাই নিজ প্রতি ধরা কলা মন মতা গাই করোনা ন যাই নিজ প্রতি খোদা কলা মন মতা গাই করোনা ন যাই নিজ প্রতি খোদা কলা ত্রিগুণ দৌড়ি বসে বাঁধি দিলে ত্রিগুণ দৌড়ি বসে বাঁধি দিলে আউ ছিড়াই পকাই গলালো হারি হে মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি অতি যতনরে ঘর কলারিলি চারি করে ওরা দেই অতি যতনরে ঘর তিয়ারিলি চারিপটে ওরা দেই অতি যতনরে ঘর তিয়ারিলি চারি কোণে ওরা দেই অতি যতনরে ঘর তিয়ারিলি চারি কোণে ওরা দেই ঘর ছায়ে ঘর আছে ঘর ছায়ে ঘর রহিଅଛି ଆଉ ମଝି ଓରା ଭାଙ୍ଗିଲାଇଲ ଏ ମୁଖେ ଭଜରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ଛାଳି ଏ ମୁଖେ ଭଜରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ହଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ ତୁମେ ହସ୍ତେ ସୁଶୋଭନ হে ভজরাম କାହାକୁ ରଖିଛ ହରି କେତେ ବିପଦରୁ ଭଜରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ଗଜରାଜକୁ ରଖିଲ ଜଳେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ হে মুখେ ভজরাম ଦ୍ରୌପଦୀ କି ରକ୍ଷା କଲ ବସ୍ତ୍ର କାଢୁ କାଢୁ হে মুখে ভজরাম ଭୀମକୁ ରଖିଲ ଜରା ସଙ୍ଗେ ଲଢୁ ଲଢୁ হে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি ମୃଗୁଣୀ କି ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি ମୃଗୁଣୀ କି ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ মুখে ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি ମନ୍ଦ ଦରି କି ରଖିଲ ଖଡୁ କାଢୁ କାଢୁ ভজরাম কৃষ্ণ হরিল সারি
ସାରି ଭରତିଆକୁ ରଖିଲ ସ୍ୱର୍ଗେ ଉଡୁ ଉଡୁ ମୁଖେ ଭଜ ଭୀମକୁ ରଖିଲ ଦରା ସଙ୍ଗେ ଲଢୁ ଲଢୁ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୃଗୁଣୀକି ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ ମୁଖେ ଏହିପରି କେତେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରି ଆପଣ ଭଜ ରାମ ମୋ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ହୁଅ କୃପଣ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ କପଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ମୁଖେ ଭଜ ରାମ ଚାରିପଦ ପଥା ମୋର ପୁରାଣ ସମ୍ବଳ ଭଜ ରାମ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଅଛି ଜାଣ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ସଭାରେ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ବଖାଣ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଜୀବନ କାଳରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ନମ୍ରତା ଭାବ ନ ଆଣେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ ସାରି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପୁଣି ଆଜି ଘରେଟି ସେହିଟି ମଣେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ସମସ୍ତିଙ୍କି ଦାସ ପୁଅ କରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଭଜ ରାମ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ଭଜ ରାମ ସମସ୍ତିଙ୍କି ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଳି ଭଜ ରାମ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ ସାରି କେତେ ଜଣ ଦେଲ ନାହିଁ ଭଜ ଯେତେ ଜଣ ନ ଦେଲେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରହି ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କରି ହରିବୋଲରେ ଚଳିଯିବ ଭାଇ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହରିବୋଲ ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ ଜଣକ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତ ଆଉ ଜଣେ ନିଏ ନାହିଁ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଖାଇଲେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପେଟ ପୁରଇ ଭଜ ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଦାସ କରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତିଙ୍କି କରୁଅଛି ଅଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ଦେବେ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାରି ମୁଖେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲୋ ଭଜ ରାମ ଜଣେ କିଏ ମା ପଚାରିଥିଲେ ଇଏ ତ ମୋ ଗାୟକର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଗାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ତା ନାଁ କାହିଁକି ହେଇଛି ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ଲଗାନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତି ମୋ ବାବୁ କହିଲେ ତା ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇ ଗୋଳି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କୋଉ ତିଥିରେ ଗଲେ ନା ମୁଁ କଣ ସେଇ ବିଷୟ କରୁଛି ଇଏ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଆପଣ ଦେବେ କି ତାଙ୍କର କାଟ ମଟନ ହବ ରାମ କୋଉ ଦିନ ବନବାସ ଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦିନ ରାବଣ ନେଲା ସେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ପାଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଗାଇବି ମୋର ତ ମନେ ପଡିବନି ଏ ଭଳିଆ ଗାୟକ ପଡିବି ହଉ ଗୁଣିକ ଭୂଷଣ ବରଳେଇବେ ଶ୍ରାବଣ ଯାହା ଯାହା ନାୟ ମାନ ବୁଣି ହୋଇବ ବିଧାନ ଏଇଠୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହବ ଆପଣ ମାନ ପାଖରେ ଦାସାନୁଦାସ ଏ କିଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ନୁହେଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କିଙ୍କର ଚାକର ସେବକ ଏ ଯଦୁପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତିକି କହିଦେଇ ଯାଉଛି 100ଟା କଥା କୁହ 99ଟା 90ଟା ଠିକ ରହୁ 10ଟା ଏମିତି ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯାହାର ଅନେକ ଭୁଲ ସେ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପାଲା ତା ନା ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳି ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ତା ନା ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ହେଇଛି ମୋ ମା ମାନେ କେଡେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଗାୟକ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ରଘୁବଂଶ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଉ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଇଏ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଇ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ସେବା କରିବେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇବ ଇଏ ରାଜା କହିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରତିଦାନ ଦାନ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଯଦି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ସେବା କରି ଲୋକ ନିସନ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଗାଈ ସେବା କରି ଡାକ୍ତର କହନ୍ତା ଯାହାର ପିଲା ହଉନି କହନ୍ତା ଯାହା ଗୋଟେ ଗାଈକି କୋଳଥ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ତୋର ପିଲା ହବ ଆଉ
ବାପ ମା ଦରକାର ହୁଅନ୍ତିନି ଆରେ ଗାଈ ସେବା କରି ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଆଉ ଇଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ବାହାଘର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କାହିଁ ହଉଛି? କାହିଁକି ସେ ଗାଈ ଆଣି ରଖ କାହିଁକି ହଉଛି ଗାଈ ଆଣିକି ରଖିଦବ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବାହା ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାଈକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଛୁଆ ହଁ ଏ ଗାୟକ ଏଇଆ କହୁ ଆଉ ये विषय वस्तु ये हूँ सारांश ये दिलीप जाई ये नंदिनी गाई सेवा गले जंगल हिंस्र पूजे मुंड समर्पण गले आउे पुओ झील स्वामी स्त्री ये रति प्रीति कहीं रज बीर्ज एकाठी हता विज्ञान कौच शुक्राणु डिमाणु बीज रज एकाठी ना गोटे संतान हेनी ताले गाई सेवा कले छुआ एटा पागला मुंड काम कर ना सिंदूर कहीं अभिराम कहले गोटे गोटे आपण मैंने मीमांसा नि चारोटी प्रश्न सरू तापरे मु जीवी भारी रघुवंश आउ कोठी टाइम दिबे जे तमे कारण मो पाखरे बाकी सौदा नाही रो ता ना सिंदूर कहीं जानि कहले सिए नुहंती मोठू दूर तेणुटी ता नाम सिंदूर तेणुटी ता नाम सिंदूर तेणुटी ता नाम सिंदूर जति कि मो मां माने बसिच पालारे गुटे नैतिकता पारिवारिक शिक्षा थाए ता ना सिंदूर आज्ञा सिए नुहंती मोठू दूर सिए किए ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगान भवति मो स्वामी निकटरे थिले निकटरे जदि बॉम्बे रे अछंती भी मो त्रिकुटरे जदि माड्रास रे अछंती अमेरिका रे अछंती से दूरे रे नांती मो स्मरण रे मो स्मृति रे मो नयन पथगामी भवति जो नारी माने नय सिंदूर कोन समुद्र ना आउ हम हिंदू माने सिंदूर लगान पृथ्वी रे 27 भाग मुसलमान अछो से माने सिंदूर लगांतिनी सब असती हां हेतिबे से मानकर स्वामी नाही पतिव्रता नहती अछंती से माने परा स्वामी व्यतीत काहाकू मुह देखाती नहीं कौन अच्छा ख्रिस्टियान होचंती 62 भाग पृथ्वी रे 62 भाग ख्रिस्टियान से माने सिंदूर लगांती ए हिंदू नारी माने 7 दिन सिंदूर रजवती हेला बेले लगांती नहीं ता माने कोन सेते बेले से असती हेतिबे घंटे घंटे पतिव्रता नहीं अभिराम कहले ये नुहंती मोठू दूर सिंदूर केते जगह लगाती हिंदू धर्म रे केते जगह रे मो माटी के 50 टाका देइचो काली तांकठू मागी आनिबो योग्यता नहीं जो गाय कर नवार त काई दबो खाली आम गाँ को डाकिचे दी दल बोली एमती आपण समता करूचंती एटा चलिबो मागी आनिबो कहले सिंदूर कई जगह लगेइबो कपिल उपनिषद कहले सिंदूर आइबो शिरसी कपळे कृपास मणिबंधरे आहोनिं चतुर्देवी ये मेक देवी विसर्जन बेसी पीट ना झांझ किलो 3000 रो सिंदूर आइबो शिरसी ये मुंडरे पिंधिबो सिरारे सिंथिरे कपाଳରେ ग्रीबारे कंठरे मणिबंध कहले ये हाथ संखारे ये चारि जगह चतुर्वेदीय सिंदूर कहीं पिंधा जाए केमिति पिंधा जाए ना दंडाकृति च सिंथि में ये जो सिंथि रे पिंधिबो दंडाकृति गोटे गार भलिया मंडलाकृति च कपोळे कपाଳରେ गोटे गोलिया अर्धमात्रा च ग्रीबा में ये कंठरे अर्धमात्रा आ गोटे बिंदु दब संख्या संखारे ए काने रे जो मारंती काई हनुमान होया देह सारा बोली जाऊ आम गाँ बुंदा गुड़िया भारी जा सावित्री व्रत करिया जीव मेचाई सिंदूर देह सारा काने रे हाथ रे बेके लगे दब कह मत टीवी रे शुणी प्रवचक मैंने पालावाला कहली एत जगह कौन लगौचु एतिकी शंका पिंधिब कहीं ना जेतिकीटा शंका सेतिकीटा स्वामी बाबा गोटी गोटी हे गले सावित्री व्रत करवा बहुआ मोर आइले प्रथम स्वामी आचरण देखी छाड़ीदेला द्वितीय स्वामी दियर को बाहला आज्ञा तार अकाल मृत्यु हो गला आ गोटे परिवा दुकान को बाहला
କିଛି ଦିନ ବାହା ହେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ନେଇଗଲା ଯେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ସେତିକି ଶଙ୍ଖା ପାଟ ପିନ୍ଧି ଏଇନା ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି କହିଲା ନନା ମୋ ସପୁରୀ ଆଗ ଭୋଗ କର ମୋର ଆଗେ ଫଳ ଆପେଲେ ଗଲ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ସତୀ ସିଏ ଘରେ ଅଙ୍ଗୁର କଣ କିଣିବ ପଇସା ମିଳୁନି ସେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଯିଏ ଅସତୀ ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପାଟ ପିନ୍ଧି କହୁଛି ନନା ମୋ ଭୋଗ ଆଗ କର ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ତାର ତାଳି ମାରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମହାସତୀ ଆସିଗଲା ଭୋଗଟା ଦେଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ କହିଲେ ସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା 3000 ଚାନ୍ଦା ଦବ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମର ଝୁଅ ପିଲା ଆସିବେ ଡେଗ୍ ରାଗି ମୁଁ କହିଲି ତମେ 1000 ନଉଥିଲ 3000 ନା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 5000 ଦେବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଗଣେଶ ପୂଜା କରି 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାହେଲେ ମେଟ୍ରିକ ପିଲା ଆଏ ପିଲା ବିଏ ପିଲା 2023 ମସିହାରେ କିଏ 90 ରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଛ କହିଲ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ 30 ତଳକୁ ରଖି ଫେଲ ମୁଁ କହିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ମାଳ ମାଳ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାଳ ମାଳ ଇଏ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଔପଚାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନ ପଡିବ ସେ ପାଲା କାହିଁକି ହବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଗୁରୁବାରେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ସେରେ ଗଉଣୀ ଆଣିକି ଦୟାମୟୀ କହି ପିଠା କରି ପୂଜା କରିବା ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାସନ କାର୍ଡ ମୋର କାହିଁ ହେଲାନି ଧରିକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବା ମୋର ବା 4 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ଦରିଦ୍ର ହବା ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହବା ଶିବ ପୂଜା କରି ଶକ୍ତିହୀନ ହବା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଭକ୍ତିହୀନ ହବା से आदर न थाए भोजन गामुछा न थाए स्नान कौ कूल को पाई एटा असना पाला करूची बोधा पाइबो ना तार कारण अछि कारण कोन ए कळी होइबो गोळा कुंडा नाचिबे मत ना सुना नाचिबे मत ना सुना नाचिबे मत ना सुना गोटिए गोटिए सरुआक सिंदूर कथाटा सरी जाऊ मो बाह्य प्रश्न मो माँ मैंने गायक आम गाँ को आई आम कि जानी आम कि तर्जमा शिखु आम कहानी राजा राणी गप शुणा आसमु किए गला गाई पूजा गला छुआ है एगुड़ा देखा आसमु आम आई संसार में आम केमी आउ अपुत्रिक दरकार ना कली जुगे गाई सेवा दरकार नहीं जहाँ पिला नुआ हो तार डाक्तर मैंने ट्यूब छुआ कर दौ भुवनेश्वर गले टका 10,000 खर्च कले पिला जिते बड़े विज्ञान एत बाट गला ये नंदिनी गाई सेवा कर नंदिनी किए कि नंदिनी बापा ये 9 दिन सब स्त्री संगे करी देले प्रीति पुत्र संतान भावुरे हुई प्रापति ये सप्तम नवम पुणी एकादशी दिन नारी संगे पुत्र प्राप्ति हुई संतान कन्या वचन कही नारी रजवती हबार 19 दिन पर्यंत संतान रक्षा करि ये 19 दिन रु 7, 9, 11 अजोड़ा संख्यार मिलन हेले पुओ रहिबो जोड़ा संख्यार मिलन हेले कन्या संतान रहिबो तेणु 9 दिन कहले 9 दिन स्त्री सहित मिसिबा पई आपण मानकर वशिष्ठ कहिथिले दिलीप आउ ये जो गाई सेवा करी ता लांजू को मुंडे रे मारिया कहि नथिले एले ता तू बुझिले तुटे भ्रांति तो बुझिले तुटे भ्रांति भव सागर करि जाती भव सागर करि जाती ये हला 9 दिन 9 दिन सुदक्षिणा किए दिलीप किए दीटा लेपन को दिलीप कहा जाए ये किछि जान नहीं दशरथ किए कहले दशरथ डी जाकू कही ये देह 10 द्वार से ही
ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଅବତାର ଯୁଗ ଅବତାର କହିଲେ, ମୁଁ କହୁନି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଗାଁ